Sa mga gitinguha sa imong heart, adunay gitudlo ang Bible in Psalms 37:3 and 4. Trust in the Lord and do good, then you will live safely in the land and prosper. Take delight in the Lord, and He will give you your heart's desires. Kauban sa imong mga pagpaningkamot, idugang ang pagsalig sa Dios. Walay dali or instant sa kinabuhi. Igsuon dili gyud na masayang imong hard work. At just the proper time, God will make it happen. He will give you the desires of your heart. Salig sa Dios and padayon sa pagbuhat kung unsa ang insakto. Ayaw pagpanikas. Be faithful sa kung unsa ang naa sa imo today. Ayaw kasuya sa success sa uban ug himua nga kalipay ang pagsunod sa mga sugo sa Dios. Despite sa kagubot sa kalibutan, magpuyo ka, peaceful and safe while enjoying the fruit of all your labor.